ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କାଇଟ୍। ଲେସନ୍ 1 କ'ଣ? କାଇଟ୍। କାଇଟ୍ ପଢ଼ିବା ଆଜି। କାଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଗୁଡ଼ି। ଗୁଡ଼ି ତ ଉଡ଼େଇଛ ନା କେବେ ବି? ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ କାଇଟ୍ ନା? ପଢ଼ିଛ ତ କେବେ? ତ ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ଏଭର୍ ଫ୍ଲୋନ୍ କାଇଟ୍ସ? କେବେ ତମେ କାଇଟ୍ ଉଡ଼େଇଛ କି ପିଲାମାନେ? Have you ever observed kite when they fly on the ground? ତମେ କେବେ ଏମିତି ମାନେ ଏମିତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିଛ କି ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ିଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲା ବେଳେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ତଳେ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଭୂମି ଉପରେ? Do kites look different when in the air? କ'ଣ କାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଥାଏ କିଛି ଅଲଗା ଦେଖାଯାଏ? Do they also act differently? ସେମାନେ କ'ଣ ସତରେ କ'ଣ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ କରନ୍ତି କି? See the two picture of the kite and guess. ଦେଖ ସେ କହିଛି ଏ ଦୁଇଟା ପିକ୍ଚର ଦେଖ ଆଉ ଗେସ୍ କର କ'ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ବୁଝିଲ? ହଉ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ବେଶୀ ସେ ଉପରେ କଥା ନ ହେଇକି। ତ ଦେଖ ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଭଲ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ ପିଲାମାନେ। A kite on the ground, it's just paper and string, but up in the air it will dance and sing. ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ୁଛି ଦେଖ। A kite on the ground, A kite on the ground, it's just paper and string, but up in the air it will dance and sing. ବୁଝିପାରିଲ? ତା ମାନେ କ'ଣ? A kite on the ground, it's just paper and string. ଗୋଟେ କାଇଟ୍ on the ground, ଯଦି ଗୋଟେ ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ସେଟା କ'ଣ ଉପରେ ଦେଖାଯାଏ? It's just paper and string. ପେପର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? କାଗଜ। ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ? ସୂତା। ତ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ସୂତା ଲାଗିଥାଏ, ସେମିତି ଥାଉଛି ନା କାଇଟ୍। ଦେଖିଛ ତମେ ଗୁଡ଼ିଛ ତ ତାପରେ କ'ଣ? ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କାଗଜ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ତମକୁ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାଇଟ୍ଟି ଉପରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼େ ତ ସେଇଟା କେମିତି ହୁଏ? ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗ୍। ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା, ଆଉ ସିଙ୍ଗ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଗୀତ ଗାଇବା। ସତରେ ସେ କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ଗୀତ ଗାଉଛି କି ନା? ବଟ୍ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉଡ଼େ, ଉଡ଼ିବାର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା, ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି? A kite in the air. ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ବୁଝିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ମାନେ ସୂତା, ପେପର ମାନେ ଜାଣିଲ, ଏୟାର ମାନେ କ'ଣ? ଏୟାର ମାନେ ପବନ। ନେକ୍ସଟ ଆନ୍ସର ଦେଖ। A kite in the air, it will dance and caper. କେପର ମାନେ କ'ଣ? କେପର୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଡେଇଁବା। But back on the ground, it's just string and paper. ନେକ୍ସଟ ସେ କ'ଣ କହିଛି? A kite in the air will dance and caper. ତ କାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ? ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ, ଆଉ କେପର ମାନେ କ'ଣ? ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ବା ଡେଇଁବା। ବୁଝିଲ? ଡେଇଁବା। ବଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଟିକେ but back on the ground it's just a string and paper. ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ? ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ମାନେ ସୂତା, ପେପର ମାନେ କ'ଣ? କାଗଜ। ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ଡିଆଁ କରିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ, ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଟର୍ନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଭୂମି ଉପରକୁ ଆସି ପଡ଼ିଯାଏ ତ ସେ କ'ଣ? ସେ ନର୍ମାଲ କାଗଜ ବା ପେପର ଉପରେ ଲାଗେ ତମକୁ। ବୁଝିଲ? ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଦେଖ। A kite on the ground, it's just paper and string, but up in the air, ଯେତେବେଳେ up in the air ମାନେ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆକାଶକୁ, it will dance and sing. ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଏ। A kite in the air will dance and caper. ଯେତେବେଳେ କାଇଟ୍ ଆକାଶକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ଏବଂ ଡିଏଁ। But back on the ground it's just string and paper. But ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଟର୍ନ ଆସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ, ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୂତା ଏବଂ ପେପର ଉପରେ ଦେଖାଯାଏ।
तो नेक्स्ट आस क्वेश्चन आंसर करवा व्हाट इज द पोएम अबाउट तो पोएम रे को विषय कहै द पोएम इज अबाउट ए काइट बुझी पाला पिला माने कोन कहै द पोएम इज अबाउट ए काइट नेक्स्ट एटी कोन लिखा है से एटा हे गला फर्स्ट सेकंड the poet speaks of two situations of a kite what are they ता माने कोन the poet speaks of two situations poet दीटा सिचुएशन ऊपर कहि चंते काइट दीटा सिचुएशन कहि चंते ए सिचुएशन कोन कोन बोली पचारचे what are they माने कोन कोन से दीटा एटी द गोटे दे दी ऑलरेडी काइट ऑन द ग्राउंड जेते बेले काइट भूमि ऊपर पड़े आ गोटे कोन द काइट इन द एयर ए देखले गाइस द काइट on the ground here देखो the kite on the ground and in the kite but up in the air here लिखे the a kite in the air बुझला तो नेक्स्ट बुझला ना in the air बोले लिखो नेक्स्ट थर्ड in which situation is kite more active in the air or on that ग्राउंड तो गोटे काइट केते बेले एक्टिव था एक्टिव माने कोन चंचल जो कहते ना चंचल से पिलाटा बहुत एक्टिव माने से पिलाटा बहुत चंचल जो कहते से टाइप रो तो काइट केते बेले बहुत चंचल थाए माने बहुत एक्टिव थाए बोले तो एटी कहआ जाई छी तमे भी देखिथिबो जब आकाश रे उड़ला बेले से बेसी भलो हल्ला माने हल्ले ना जेतलो भूमि ऊपर पड़ले हल्ले केते बेले हल्ले ऑब्वियसली आकाश रे ऊपर ही होबा ना तो एडा वाला तो नेक्स्ट 3 नंबर है गला बुझिलो एबे चानम व्हाट डज इट डू व्हेन इट इज इन द एयर तो जेतेबेला काइट आकाश रे रुहे सेतेबेला से कोन करे पिला माने कहला when in the air the kite when in the air the kite will dance and sing and caper बुझि पल्ला कोन बोल लिखबा when the kite is in the air it will dance and sing and caper बुझि पल्ला कोन कोन करे गीत गाए डांस करे और डे 4 नंबर सरला नेक्स्ट आसीबा 5 नंबर how is it when on the ground जत्ते बड़ ग्राउंड रे पड़े ग्राउंड ऊपर थाए तो से केमती लागे तो आंसर सुनो when on the ground the kite is just paper and string तो बुझि पालो जत्ते बड़ ग्राउंड ऊपर से तल कोन लागे गोटे पेपर आ गोटे सूता नॉर्मली हैला नेक्स्ट 6 नंबर where is the kite very happy in the air or on the ground से कोड बहुत हैप्पी बर लागे से कोड चांचल रो कहला in the air हैला in the air next how many stanzas in the poem ए पोएम रे केतरा स्टांजा कोआई जे केतरा देखो एटी स्टांजा माने कोन गोटे पैराग्राफ टाइप रो एटा गोटे देखो एटा गोटे हाउ एटा गोटे हैला तो केतरा हला दीटा केतरा कोआई जे हाउ मेनी स्टांजास 2 स्टांजास बुझला केतरा 2 तो एटा कोन बोले लिखिबो there are 2 stanzas in the poem कोन there are 2 stanzas in the poem तो नेक्स्ट 8 नंबर what does the first stanza talk about तो फर्स्ट स्टांजा कोन बोल कोआ जाय छी sorry तो the first stanza talks about a kite on the ground and in the air तो फर्स्ट स्टांजा कोन कोआ जाय छी काइट गोटे काइट आकाश रे भी आकाश रे आ ग्राउंड रे रहे बोली कोआ जाय छी माने आकाश रे ओडला बेल केमते देखा जाय आ ग्राउंड रे खिला बेल केमते देखा जाय बोले कोआ जाय छी बुझला 9 नंबर what does the second stanza talk about तो the second stanza कोन बोल कोआ जाय छी the second stanza talks about a kite in the air and back on the ground
तो सेकंड स्टैंजा कौन कह The second stanza talks about a kite in the air and then back to the ground. बुझी पाल सेकंड स्टार एटा कहै आ काइट आकाश को गला पर देन रिटर्न आसला पर कोन देखा जाए नेक्स्ट 10 नंबर What does the first two lines of the first stanza talk about? Kite on the ground, ground or kite in the air. तो 10 नंबर कहै the first two lines of the first stanza talk about the kite on the ground. बुझी पालो then 11 नंबर टा what does the first two lines एटा हला एटा होची कोन kite on the ground about कहै छला एटा kite on the ground. Next, what does first two lines of second stanza कौन second stanza कौन कहै kite in the air ले केमति से कहै छै बोल कहै बुझिलो next एटा डैश शून्य स्थान पूर्ण कर टाइप रा एटा तमे माने एटू देखि लिखिबो माने कोन भलरे पढ़ला पर मन रखिबो हसी के एटी लिखिबो हला आ देखि पर उत्तर देबनी नेक्स्ट मु 3 नंबर कह दोची एटा 3 नंबर कोन स्पीकिंग एटा तमरो स्कूल रे कराबो मेंटल टॉक देन हां what is the poem about बिता हे गला कह देली the poem is about a kite. Next एटा हे गला next the two states of a kite are on the air and on the ground and in the air. Next, what does a kite do when in the air? What does a kite do when in the air? तो kite आकाश तले कौन हुए? When a kite is in the air, it will dance, sings and caper. Next, 4 number. What do the first two lines of stanza talk about? Kite on the ground. तो कौन बोल कहै फर्स्ट टू लाइन कौन बोल कहै What do the first two lines of the first stanza talk about? The first two line stanza कौन बोल कहै पढ़ला first two line of the first stanza kite about रे कहै कौन बोल कहै kite on the ground जते बेल kite रे ground रे सेते बेल केमते देखा जाय बेल कहै when a kite is on the ground then it will just a paper and string बुझी पाला पेला फोर्थ हे गला फिफ्थ हो तो सेम तो kite जते बेल एयर रे सेते बेल केम कोन बोल कहै जते बेल kite एयर रे सेते से कोन करे डांस करे केपर करे सिंग करे बुझिलो तो एटी कोन बोल लिखिबो when a kite is in the air then it will dance sings and caper ए वाला नेक्स्ट एटा होची मेस्कल माने एमती गारा टाणिया पे बुझिलो तो एटी देखो कोन कोन अछि एटी दुईटा जे गोटे अछि काइट डेट गोटे अछि काइट डेट माने काइट मरि छि आ काइट एलाइव माने काइट बंची माने कोन देखो एबो बुझिबा एटा कोन लिखा है बट up in the air it will dance and sing माने कोन जते बेले से आकाश को जाए ऊपर को जाए सेते बेले से डांस और सिंग करे माने कोन काइट ता बंची छि बुझिल कि नै तो ए काइट alive. Next, a kite in the air will dance and caper सेम एटा कोन इन द एयर माने कोन आकाश रे अछि सेते बेले से कोन करे डांस करे आ डिए तो सेम एटा काइट alive माने काइट बंची छि A kite on the ground
इट जस्ट पेपर एंड स्ट्रिंग जो ग्राउंड रे थाए से कौन गोटे नॉर्मल पेपर कागज और सूतर ही गड़ा देखा जाए कि नहीं तो काइटा कौन गोटे डेट पर लगे नेक्स्ट बट बैक ऑन द ग्राउंड इट जस्ट स्ट्रिंग एंड पेपर सेम काइट डेट है तो तुम चैप्टर 1 सरला क्वेश्चन आंसर भी करदेली जदि आउ किसी भी कार कौन डाउट थी ताहले मते कमेंट कर जब क्वेश्चन आंसर भलरे लिखिक मुझे देवी बोले कहे ताहले भी कमेंट कर मुझे गोटे वीडियो करदेवी ओनली क्वेश्चन आंसर से मुझे लिखिक पूरा अपलोड करदेवी बुझल तो तुम मैंने से देखी लिखि नब आ भलरे पढ़ भी बुझल जदि आ किसी भी डाउट थी मत कमेंट कर थैंक्स फॉर वाचिंग जब भल लगुव ताल मो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दियो।